Andani ya mjina na ushukuru ya Mwenyezi Mungu. Neema ikaho mananga bondo wajonza wakebanu lio leo nuko wati wajonza nkebanu leo wakebanu leo ngo mo l'hôpital yabo amjina na ubushuri ya khair ho jimli fo wa komore hena banu ikaho do walio nudiri shukuru na Mwenyezi Mungu ya ukaya rinja mo wade unu alhamdulillah rabbil alamin ensi ya komor gyo mongoni mwezi ntikaho wade unu kujari dhur haku Josubutira mbe ukaya harmwe dunia descendants ya handani kao ngarjo shukuru Mwenyezi Mungu ikao owade unuko ja lidhur ya sababu hindi dezi hadhari kawera iswaijaula hazituara ngumu andoni ikao wa komori kwa jaka uyelewa na Mungu tsombe kayo mafisi izo jao shari rengeze hadhari nabo emzungu akaurongowa hamba ukaya gouvernance prévoir eno akatwanzo faneno ngo ekakujazi linda wamba ukaya maudu wa minanongo tsazi nusha sisatsi zitaharisha yabo kabasi zijoenda yabo ndani ngamshukuru Mwenyezi Mungu na ubesha marhaba rais wa jaula ya ukaya ngasina takriban ngadura tsaimwa wade unu wa ene harmwe dunia ni rais wa jaula hashindi harambua ka ensia hatu kartina zila mwaye za ushidari kingie no wade unu yabo emaye yakaniyo do urenga ze précautions zonti yani ata yambyo wakomoruka ya aba abo wadisa unu hena mru na jisi ukaya wade unu hahe yabo hizo njohamba riono ezabira ijaba sa amadena mnamzijuao harmwe dunia hena wandu wakaurenga ze dispositions za hao lazima warjailia kwa rais wa jaula hindi hata sina takriban mfumo bano hafanye diskuri yake hamba habuwa ili ekonomi ujohenda banda mweze dunia pia kavasi ondo tuone namna ushida ondwa enshi pasi bandu baje mabade mai harumwe dunia ikawa ondwa enshi nayo vakaze kolera vakaze belembe vakakavasi haina sida kanseri shakadu nzari kiensira be ukayaga lidao wade ula wengeri fanye maisha abo kabasi za johenda rais wa jaula haja hamba ukaya ngelazimu riyeshi no wade unu yani maisha yaendelea na sina renga zihadhari za tungeza wade unu ngamshukurio mana ngabo kumuri wa ile wanai takriban namjomabian nezi mgwan jailia ya ukamide wa ndani harumo mjua mroni rakawema shughuli yani mwana mshohangu hakane majilisi bubangoni msangani sede na urega zila mesure kaudi zwe rais yatoa sijua ngubo tasi sisaheze jeli sisaheze mask yili rionese mfano ka harumwe kapitali gilazimu ndo adunge emifano mema mana banu hena kapitali wambo kaya undo ujo wa hensi rangu Komor rangu Faransa hena bahano rusore mfano wahe kapitali hao rijar jaribuwa shughuli wandu pia washukuria shondo waelewa na hii mana president bakatibwe mashughuli sheze mezurinda zila wizo wandu atezega aize mask wandu akaneze gel wandu warengeze distance entre mwanadamu na mwanadamu hani bahanu ikaonda bumri aliyo wandu warenge temperature wandu waone ekele mwanadamu kasine mwaye na sania hunde serikali kansina mwaye ndoko kadha ngamjushila mnisaidie ndarengeze hadhari alors ça c'est une surprise parce que si le tout est une kaiba ne corona ngio moroni yani eze mesures zifanisha ho moroni bahi si lazima dhamana wa jaula yani karubu bade madhamana wa jaula wesira iswa jaula wa iche sharangwe ma prefet rangwe ma maire c'est de mijimili jana juzi na jana osukwa jana wanrushiwi amwe shuli hiyo kabasi mdu atamaska kabasi jeli kabasi nugo yutsoka yonsi yakaya sabai ebanu hunuka bana jaula sede na wasaya izo shughuli de heli yoyo ngasamwe dunia ikao ndio wandu pia waishio yani dunia ya communication yani tanguze Facebook
ranguze masuliano soka yonse kabasi manaja mule ujomba ukaya katsudunga zijirwa mwa dunia msoda ule bo manama de zijiriyo wananyasi wa Afrique du Sud janati sheta rifabar wanru ziwi zitano dolo naye waisawa hafa wangamia no wade ujana mna indwa jina rio no rangwangile teri wasawa baya rio no zensiza za dunia waisawa baya ebanu komoringu lindo yangamie labanu izo ndo tsushida waelewa wanu mpolitisi mjana wodi akabanu leo yezu yakaurambia rifanye yazifanya ndazi bomana mimi tsikanza banu kabati wandu wa zero hamwe dunia ikaude nazungulia na munde bahati hamada si wa Komori na rikiradi resi ukaya miumjuzi marehemu Said Mecheke ambaye ukaya Maulana Al-Kadhi bakir mwejini yao shautinjie politiki utsowijua wemuuza tomati bakir mwe tomati yao shautinjie politiki utsowijua shasiri jirende ukaya sisi derende saonti Mkomoringe ladhimu zihabari za wanane wadi hunu rede mundu atarizizoye rudirizoye ukainge engeri chozo ya ranzo mwando hamande mabina da montipi hamande zinyamazo ntipi wanema narila wenu shapihwa dabo warilela wala shapihwa watsula marunku shijumkine ke ririthula marunku hamande zombe zinraji sharizoye namna ino bonge ngaranza urende mondori ritafadhaliri emaskino rizoeye bangi ona unono bado wade unu nguo bado wadu nubir wale maziatiki kangari hejio sichonda kaneze kashina izindro watshe kwanoka nenko warado kanio hele gabalo hula ne polisiyo na hizo inu filtre muhimu washio donga nzoze ndoko zinri zoeye mratu dele mwenda mbaka jehunda kujehunda no hondo sukari utarumwe chaibotasi kunrembereo ani naritio harmaze ze hayati neze harija za usiku harmo wana no ashe no ne fami pia ze kashinesti silawe Henry garjuka wanono hauviri ya wade unumonsi nane zibadi nyondoje ile gabalingo fikro kwa inu khairi inuti khairi abonge narengo mfano wa hazinti kao watsoza lwaneze maskizini chombokare ndaheji ridoshanga wala ngwafanya shal muhimu baketsunda mndu yaeleza emaskinu khatwarite okay maskinu isaibaya zemfia ngaziro hao he hali mndu anzozi tirohe shabonga bwajalia hindi zemfia zila wao hochona mwanadamu ngazikao na oxide de carbone inji iladhimiro ho harmwezu ngoza mwanadamu ngejuiba kibana oxygen ngenji yao nchashi na ngejozi dukanchashi habora afanya maski donc abonar jukaya ngarjo ke oxide de carbone yo khatwari ndati firilie ndemana ko wao wakopea wao maski ino yokasanne ndo watu ambandi yali rane sukari au shereo au shahula nganzawe maski ino ikawi kaza ititimizisa ne utenyirwaji ili oxide de carbone lo banu utifirilie tena babo wade wakati unono iyo ndo iladhimori yambe ndo ndati jofikiru kainu mnukujokaniyo daima bonga bandu wafuao bo madukutano rojora mbikange toshao mfikiruka hiyo fikra njema haukaya rais wa daula mheshimiwa Azali Assoumani hajua ukaya ende rais wa masiwa ya Komori yomane abange ngasina hususia watu harumwe milanansi ya hatu izenongo yafanya zila ukakaja kanzari rifanye zenongo za mashughuli za kihatu shakanza ya rihui haonuka basa ino wakati uja waulejeza abange halejeza ngafikiruka hiyo fikra njema ukawa basa ino wa Komoro wajojua namna ya uhaenda harumwe mashughuli kwa nao fanya hizo wanzao shangwa simojo stehi za hamba yani de distanciation welewa stehilwa za handani za bilindo teze maske ngono titia welewa zonongozo zombili izo muhimu hadisali ukai hizo ndizo tsongeza wade unu ikao ngaromba mngula we haraka aramwe masiwa yatu wala ubeze ulawe na wasteheza hambwa ne daula ngwele hao ne madhomana wahensi ya ukaya wandu wateze mask za ndani ezabili kandu ngando harma mashughuli
wastehi tena indushambo distanciation wandoke hule na hule à la rigueur nusu metre au metre shamwandutu atisamizane yani wade unu joenda zao kanga romba muende zao no henda zao lazima risaidie rija usaidilwa lazima risaidie rija usaidilwa wala hadani ngamferesheyo rais wa dawla waliho des mesures kao hazirengi harme hutuba yaitoa haukaya mesures za kidhamana abonge hadani tijibiwa haukao wandoka humlindia rais wa dawla wakati hamanda unu wakati kao ngargabilio mohanyumeni wakati kao leo uwade baadhi ya mahalani kujalawa abonge hashirishwa komore sha wakati ndio rijibiwa ila namna ikawarengeze mizuri haukabu leo hayati wanduende shawande na hadhar na hiyo hadungwe kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alwiqayatu khairu min alilaj hujifadhi kairi rahano no faida lao abange wakumuri lazima wajue kangabu wade ikaoze mizuri zirengwa zeleziwa ni madoktor zeleziwa ni madhamana kitina haja uzirejei shado kamra jokaya o wade nguo ngebidio nation sno wade sho wade butirinjie wade mkalma hangu ujumazana wazinu refereshera swa dawla ukamgujumni kawayati mle yamnike mvu yamnike buswara ya ushindare kibishensi ujuma emendele hensi managaro nao zimilamu nizalama ukamgushindare ngezensi maraba menji bano covid inu wandu wabuliwa noko ajabuliwa akaya ribuliwa shara mlanga nzorfani distanciation sociale sahihi ribuliwa ngaranzo kangarendao rihosemi hono ribuliwa shangaranzo rikanize mask abo wandu abo sawaile wakabano wadengu nguo na abo kwa tsura tushemeza hakaya mwali ngabo wade usaujiriho wasungu double na usiku wandu lazima dufanya zihadhari zao donc wanona wajuka banuribuli washakarjabuli wanarendendo na mizigarendo zemezwiri na mjoka ulalikondo mashuli na respect maderi rafanya huno armesiansi ino washileo zidunga babano mgazi yetu ni kwa sibiri harenge mbima bona abangabo anzao rishileo kaba banu indesante hatu banu sidira lazima jiprotege kartuli namdara makaya bangaduru jiprotege ranzi bisahambila mtambia banu president haribuli yarifanye abangafanya hamwambia nuka yazeno hizo hizo na talamanda ikamduka jafanya zeno hizo abangabo mduka mwara wow alaikum salam marhaba menji mimi hosiona zona hangu no wakazi njijo soka ikati lokana longoza khairi hakamlo kana homru hebeya yo kairana homru zihira so tipinga aminio ka wade nguo harmuli mengo kanga baso amini shaga basiri amini ko wade wongo harmuli mengo ne loba yale mizungu salibeha yabu kairuho jihefadhi leori zililiwa katika razililiwa shamba rengeze hadhari za hatu namba rengeze hadhari zatu haujibirilia no wade utseneye Mwenyezi Mungu harisaidia Mwenyezi Mungu harinika zenchida atarasilu banda wandra wasuli banu dizilo rango mahajina tawasuli leo ikale ora iswa dawla mguna mlibe khair hariba nafasi kangalujo bashiri zendo goza hatu pia rakanizo redo misirini rinde muhazini rifanye za hafalati zatu sha hauhitarimu na hweshelea urugeze hadari zatu yaboti mrongo mu wala yotino ngikawo kejalingana naye zo zilingana naye horambuka na rifanye za hadari akasonti pia heni mwenza akili nendilo na ziswangalie ngujoka ngebidio heni rifanya ala basira rifanya hautundi haukanga rijifadhi idhan mimi ngamkubali ngamaidi fikira ya Said Rais okaya na ribashiriza amali za hatu zazatu nazendelee shabamu jeneragaze hadhari leo karsu jua ko wadi katumala ni kando ule yao katumala ko ngudu amini mimi nsu aminie mwana kaka sinuo jero ke mwana bahika sunu amini mimi babauka nsi no wadi nakatuka tujoka huti idhan hoja hafadhi yo kairi rahana hozira mimi wasiwangu ndio si ndo he politiki mimi ngami na siasa yangu isiasa yangu ndo lela yensi isiasa yangu ndo lelo wana wahenso ko wana wahensi pinga mankolonsi sikande bina wabasani hula abati yamwata ho nabatani ni waone sikade mina wima mwisha fiko wana wahensi sikafukuza mina wana zona timengo minane sijaba hamdu ko kademina zona timengo minane no he tena aba hinti jeni wasa tena idha ko wandu wa mzima ngena lebungu abumemi njavuka ekatili balia kwa javuka monti idha sikazama kana rehete politiki mbali
wengu aide serikali wengu wenge kimene serikali shatkanza rizuri zile nsimbali sharangali emasilaha ne nafasi no nezilo na njema na ya hensi yatu ida mimo wasio njoni kuwa na mawafanya siasa dukaya na rangali upande ho wadi ruhensi upande zitasarufati zahema bomana rizensi upande madhamana ngo afanya ngo fulani ngo afanya na rizensi upande shari si haraye wo wadi haukabanga bazajiri banu sisi mizingo arikaze amana za hensi yino rasiru la mwe siasa rasiru tsohari mwe siasa rilo hama pado undwaji sha wanada mpiongo ari amini ngo ari intamidiyo heni rambo ari dungawo idhan abo sisi risike wanza ndabo haukaya mtu mbaka araidu la yakdhibu ahlu heni atende ya wanru ekadu wamba ndabo abonge bidiyo sisi ritabari tenda drama za siasa za hatu hawo mapolisi wati jomba kangwa wanzofa siasa warimenyeleo kaindi haukaka sara maulimengu ikao aba hayo ngasama maulimengu ikao beni ndogo zinji ngabo wadi wa corona ngabo wadi wa sida ngabo wadi zabari nyinyi mizingo atsikojo poka sisi unatoka bats zabari hindi unatu mnyegeze hadari mizingo hareramba bintinti karjesi wasone kana ndo wasiho wafu washashi hono wazingoro washa alhamdulillah bi alamin shakaje kasawuna ndi shakala shidari harayo kakabati hunu hatu hawakati kangwa sarmo ulime ngwaba hayino ewa zahadani ndo shukuria centre médiatique moderne wakawanika fursa inu nirongowe halafu ukayari zahema shughuli ngafikiri kaya ikawa jiburi bwema shughuli maana mashughuli inude ekonomi ya hensi ngono kaya balwa wanrupia walala kawatimba kaushinda udisa manaze mapesa arumishi hao menji hono ngarumishi hao heze mashughuli avonge yoti kaiti ngombi okaya ribwema shughuli baishe kangi ona risk manangi ona risk shari ka oblige mana ekonomi kaisi hii haku avongeza dunga yavo ndo tokaya wandu washinde wakema conscient wajue kanga wade ulomziro avonge na risani rijiprotege ritieze mesure barrières avumbulwa nando ujihafadhi mriakaze mask ya dore ngaye hindini ya gel yevangwe mihono sha naomba Mwenyezi Mungu aripone shari no wade unu usijevo nsijuvano inshallah taala shae emashuhuli yaka muhimu maana wandu wakawa zingamanyiha wandu wenji kwa jaka ushinda taulamba hendru maluka kajaka ufonksione avongeze rongozo ntipia zitoka zilala sha narijue kari renge risk mananga bo hatwari sha narijue ke lijoka ujibalia wasiona jua ni kando hususa wa respecteza hambwa na wadunge zendongo za hamba ukaya haini vanhu manatsiono ngavwandu wendao harome mashughuli sasa system shughuli mailira ngu zemezuri zinuzi zibulwa si system shughuli maili no mashughuli yayo owenji kwa jakaza ze mask avongeti juanzani wambi ukaya na mtafadhali mjihafadhi manabo ngari hafadhi umati rihisane ridota haze mask harujeti juhamba beseye haini mndu ulona mashughuli mapesa mdo adepenseo na depensende ya hule mapaki ya mask ya hatibo mwangoni haini mndu ya tubali ya mask yanikiwa maana hiyo ndio saya wandu wajoka oblige wakazize mask hizo avongesi juamba kaini mndu ulona mashughuli oliokaya mrende ya hule nyipepo au hindini na huleze mask ya hatizo maraia wejabo mwangoni warenge eze mask watie uondo wasio mimi njo hutoa